Hallo meine Lieben, es gibt mal wieder ein neues Video von mir, diesmal mit der kleinen Neuerung, dass ich ein paar Flysto-Überlagerungen und zusätzliche Daten aus Flysto nutze. Flysto ist eine Software, mit der man seine eigenen Flüge auswerten kann, hinterher kritisch betrachten kann und die außerdem noch erlaubt, Daten in das Video zu überlagern, sodass man zum Beispiel seinen Flug sehen kann mit eingeblendeten Pseudo-Fluginstrumenten, die einem Geschwindigkeit, Höhe und viele andere Informationen genauso zeigen, wie sie in diesem Augenblick im Cockpit zu sehen waren. Ich finde das total spannend. Die Software, wie gesagt, erlaubt einem auch hinterher seinen eigenen Flug kritisch zu bewerten, gibt einem auch Scores, sozusagen Punkte für bestimmte Manöver wie Starts und Landungen. Und ich probiere das einfach mal aus hier. Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Ansonsten, geht hier um einen Flug nach Colmar in Frankreich, den wir am 1. Mai dieses Jahres gemacht haben. Zurück ging es dann am Folgetag. Das Video jetzt befasst sich erstmal nur mit dem Hinflug. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß dabei. Runway in use, 09er. Runway conditions, runway 09er. Runway condition code, 6. Transition level, 60. Airspace TMZ Erfurt active from 1036 UTC. Delta Sierra startet Abflugpunkt bis 07. Kannst du dann gleich auf Depart jetzt drücken, nur da drauf tippen, sobald wir in der Luft sind? Ja. Jetzt? Ja. Samara, die Delta Sierra verlässt die Platzrunde Richtung Südwesten. Der Delta Sierra, tschüss, guten Flug, bis morgen. Bis morgen, tschüss. Langeninformation, die Delta Echo Papa Alpha Sierra, hallo. Der Echo Papa Alpha Sierra Langen, hallo, mit einem Flugplan Echo Delta Bravo Sierra nach Lima Fox Golf Alpha, ist das korrekt? Das ist korrekt, Delta Echo Papa Alpha Sierra. Delta Echo Papa Alpha Sierra. Tram in motion. Schon mal das Squawk 4450. 4450 und das QNH, Entschuldigung, das wurde mir gerade übersprochen. Das Squawk 4450 und ich bräuchte nur Ihre Position, um gerade Ihnen das genaue QNH zu geben. Okay, die Position ist jetzt so am Südrand der TMZ Erfurt und ich bin auf Flugfläche 70. Delta Echo Papa Alpha Sierra identifiziert und ja, QNH Standard in dem Fall und das Squawk ist jetzt korrekt 4450. Vielen Dank, Delta Sierra. Wenn ihr, so wie ich auch manchmal die A7 zwischen Schweinfurt und Würzburg entlang fahrt, dann werdet ihr sicherlich die Schilder zum Kramschatzer Wald sehen. Und an der Ausfahrt geht es eben in dieses geschlossene Waldgebiet, Kramschatzer Wald, so ein bisschen schön zum Wandern. Da gibt es auch so eine Waldgaststätte. Und wenn man drüber fliegt, sieht man, dass es gar nicht so groß ist. Und wenn man drüber hinweg ist, ist man dann schon über Würzburg.
Echo Papa Alpha Sierra, wir werden uns vermutlich nicht mehr allzu lang hören. Ich empfehle dann nach Colmar zu wechseln. Squawk 4 Fahrer, viel Spaß. Vielen Dank, ich wechsle auf Colmar Turm. Delta Passera, vielen Dank für den Service. IFA. Entrée rappelée en vente arrière main gauche pour la piste 01 Alpha Romeo. Colmar Tower, Delta Echo Papa Alpha Sierra, hello. Delta Sierra Alpha, Colmar, hello, pass your message. Delta Echo Papa Alpha Sierra is Papa Alpha 28 VFR from Echo Delta Bravo Sierra with flight plan currently about 10 miles east of reporting point Wrigley. Wish to enter your airspace for landing and request landing information. Delta Alpha Sierra, report border crossing, runway 01 in use, wind 040 degrees 6 knots, QNH 1022. QNH 1022, runway 01 in use and will report border crossing Delta Alpha Sierra. Alpha Romeo, poursuivez, vous êtes numéro 2, le précédent est un DR400, fin de vente arrière. Alpha Québec, on est zone d'hiver, on se fait rejoindre la pompe. Québec traverse tout, roule aux pompes. Traverse roule pompe, Alpha Québec. Fox Charlie Oscar, on est fin de vente arrière, main droite 01, on entame 360 de retardement par la gauche. Négatif Charlie Oscar, il y a un appareil en panne radio derrière vous, poursuivez le circuit standard. Ok, on poursuit le circuit standard, Fox Charlie Oscar. Ouais, Charlie Oscar aussi, vous pouvez faire un 360, écartez franchement vers l'est et reportez-vous en tout début de vente arrière main droite. Affirme, on se écarte vers l'est et on se reporte en début de vente arrière main droite, Fox Charlie Oscar. Reçu Charlie Oscar, donc avec un DR400 qui établit vente arrière et travers tour. Reçu, on devrait aller Fox Charlie Oscar. Alpha Québec dégagé, Echo Charlie pour les pompes. Roule pompe Alpha Québec. Delta Alpha Sierra at the border now. Delta Alpha Sierra, John report right downwind runway 01. Delta Alpha Sierra will report joining downwind, right downwind, runway 01. Et à 37, c'est du Romeo Echo. Romeo Echo. Oh, das ist der Englisch spricht. Départ immédiat. Affirme Romeo Echo. Romeo Echo, translate Echo Charlie, aligne-toi 01, autorisé décollage, vent nord 3 nœuds. Depuis Echo Charlie, autorisé à décoller 01, Romeo Echo. Pour le Fox Victor 2 fois, bonjour. Victor 2 fois, Colmar, bonjour, je vous rappelle. Colmar, Panier Bravo Mike, 2500 pieds en zone de perte d'altitude. Bravo Mike, le Sierra Alpha en zone de perte également, entrée rappelée, vent arrière main gauche, 01 gazonné, vent nord 3 nœuds. Bravo Mike, en recherche d'ascendance et visuel sur Sierra Alpha. Charlie Oscar, 01, autorisé atterrissage, vent nord 3 nœuds. J'atterris 01, Fox Charlie Oscar. Lima Whisky, roulez point d'attente Echo Sierra. Lima Whisky, je roule, point d'attente Echo Sierra. Victor 2 fois, je vous écoute. Et le Fox Victor 2, le Fox Juliette Lima. Top sans me rappeler, Charlie Oscar, bonne soirée. En route pour le club et on quittera la fréquence. Merci, bonne soirée à vous, Fox Charlie Oscar. Victor 2 fois, info trafic 2h3 nautiques, route droite-gauche, 300 pieds bas et en descente un PA28 vers le terrain. Victor 2 fois, je roule, pas de visuel pour l'instant. Colmar Fort Dragon 67, bonjour. Rebonjour Dragon. Dragon 67, retour d'intervention, vallée de Sainte-Marie à destination de Pasteur. On est en train de passer à travers les châteaux de Ribaud, en descente 3000, 70, 15 et 6 personnes à bord. Dragon 67, la directe Pasteur approuvée. Avec 1022, j'ai deux planeurs en spirale verticale avant-arrière à l'ouest. 1022, on poursuit vers Pasteur et on a copié l'information de trafic Dragon 37. Alpha Sierra, traffic in your 11 o'clock, left, right, 400 feet above, steady, ultralight. Traffic is inside Delta Alpha Sierra. Copy. Report established downwind, Delta Alpha Sierra. Wilco, Delta Alpha Sierra.
Traffic inside, Victor 2 fois. Sierra et Sierra Alpha, j'ai l'hélicoptère Dragon 67 qui approche Ribeauvillé, une route vers Pasteur, donc il va passer très légèrement dans votre travers ouest. C'est bien pris pour le Bravo Mike. Bien pris, X-Tiens. Et Victor 2 fois, je vais arriver début de Ventaya, j'ai visuel sur le P28, je me mets derrière. Suivez-le, vous êtes numéro 2, Victor 2 fois. On suit numéro 2, Victor 2 fois. 200 euros, je manque Alpha Québec. Québec. Québec à la pompe pour rejoindre le starter en 01. Québec, Echo Charlie, traverse les pistes et rappel dégagé côté ouest. Charlie, on traverse les pistes, rappel dégagé côté ouest, Alpha Québec. Colmar de Lima Whiskey, au point d'attente Echo Sierra, prêt, décollage. Au Lima Whiskey, Echo Sierra, piste 01, allez, Falls der Platz schon. Lima Whiskey, je m'aligne et j'attends. Delta for Sierra, right downwind, runway 01. Alpha Sierra, continue number 1, call me final, runway 01. We'll call you final, Alpha Sierra, for runway 01. Hélico 2 fois, établi vent arrière main droite, 01, numéro 2, derrière le PA28. Suivez le PA28, Victor 2 fois, numéro 2, rappelez en courte. Numéro 2, rappel courte, Victor 2 fois. Lima Whiskey, piste 01, autorisé décollage, vent nord, SINE. Lima Whiskey, décollage. Dragon 67, pour info, tu envisages un ravitaillement à Colmar? Oui, vraisemblablement juste après Pasteur. Ouais, c'est bien pris, hein. J'essaye de te faire de la place. Merci, super, Dragon 67. En Dragon, tu vois les planeurs au-dessus de la vente arrière? Ils sont en spirale droite. Ouais, Dragon, on a visuel et puis on est à basse altitude là, en vue de Pasteur. Ouais, copié, parfait. J'ai rien d'autre. Tu peux quitter pour Pasteur, Dragon, un dernier vent 0,20 degrés 5 nœud à Tala. Ah, tout de suite, Dragon 67, merci, on fixe. Delta Alpha Sierra, runway 01, clear to land, wind 020 degrees, 5 knots. Delta for Sierra, runway 01, clear to land. Delta for Sierra would like to stay overnight. Delta Alpha Sierra, vacate Echo Charlie, turn right, taxi via South Taxiway to Sierra Grass Apron. Via South Taxiway to Grass Apron, Delta for Sierra. Victor 2 fois, autorise atterrissage 01, vent 0,20 degrés 5 nœuds. On atterrit Victor 2 fois. Delta Alpha Sierra, take care, the first apron is full now, so you have to take the taxiway as if you taxi to holding point Echo Sierra, and you will see yellow cones to the left to join Sierra area.
Delta Alpha Sierra continues this way, is that right? Yes, that's correct. Continue straight ahead, and you will see yellow cones and yellow line to enter Sierra area via left-hand turn. Thank you very much. Colmar de Fox, Lima Whisky pour quitter le circuit à la fréquence. Lima Whisky, à tout à l'heure. À plus tard, plus tard. Ich sehe Yellow Cones und Asphalt sehe ich aber noch nicht, ne? Et le Fox à Victor 2 fois, la piste est dégagée en écho Charlie pour rouler en Garda. So, das war bis jetzt mit Abstand mein längstes langes Video. Ganz großen Respekt für jeden, der es bis hierhin durchgehalten hat und vielleicht wirklich alles angeschaut hat. Ich freue mich, wenn es tatsächlich jemanden interessiert und ich euch nicht die Zeit stehle. Wenn ihr diese Art von Video, die auch eine Menge Arbeit macht, mögt, würde ich mich über positive Rückmeldungen freuen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich eher wieder zu den etwas einfacheren Videoformaten zurückkehren. Die sind auch wesentlich schneller gemacht. Aber das macht total Spaß, es so ein bisschen anspruchsvoller zu gestalten. Und wenn es euch gefällt, dann gerne auch so weiter. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Roger.